안녕하십니까? Hola a todos. 예. 오늘 아침에도 참 이렇게 좋은 날입니다. Esta mañana es un buen día también. 목사로서 말씀을 전하는 시간만큼 재밌고 즐겁고 행복한 시간이 없는 것 같습니다. No creo que haya otro tiempo más divertido y más bueno que cuando se predica la palabra. 수가 있고 Podemos olvidar todo lo demás. 속에 잠길 수 있는 이 행복이 너무 좋습니다. Y el gozo de ser sumergido en la palabra, yo creo que es muy bueno. 즐거움도 있죠. Ustedes también tienen el gozo de escuchar, ¿verdad? 아침에 히브리서 10장 찾습니다. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10. 신약 성경 El Nuevo Testamento. 성막 그림 조금 준비해 주실 수 있습니까? 예. 히브리서 10장 Hebrews chapter 10. Hebreos capítulo 10. 8절까지 읽습니다. We will read from verse 1 to verse 18. Desde el versículo 1 al 되셨나요? 18. Ready? ¿Listos? For the law Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en este sacrificio cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro del libro está escrito de mí. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote que está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El libro de Hebreo es un libro escrito a la gente de los hebreos. Y hasta el día de hoy no saben quién es el autor del libro de Hebreos. Pero muchos escolares piensan 아마 사도 바울일 가능성이 많다고 합니다. When you look at the grammar and the narrative cuando of the miran book of Hebrews, la gramática it's Apostle Paul. y la manera narrada, piensan que es el apóstol Pablo. And so we are not clear on who wrote the book No of estamos Hebrews, claros 이 글을 de quién escribió este libro. but the reason for writing this letter 히브리인 Pero el hecho de escribir esta carta 신앙을 하고 있는 사람들에게 쓴 편지인데 and this is a letter written to the people who receive salvation and who live a spiritual life among the Hebrew people. este es un libro para las personas que han recibido salvación entre los judíos. And among those people at that time, those Jews who said that they believe in God, Y esas personas en ese tiempo decían que creían en Dios. Jesus as the Messiah. Y en esa vez ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. And of course, on their own way, they have a few sources, Y por su propia manera tienen algunos recursos, 대한 생각이었습니다. but those were thoughts of not having any knowledge of the Bible. 그런데 그 pero lo decían sin tener conocimiento de la Biblia. 구원함을 받은 사람들이 But among the Hebrew people who Pero entre precisely los received hebreos, salvation through los que Jesus, recibieron salvación precisamente a través de Jesús, 그들에게 상상을 초월하는 엄청난 핍박을 받았어요. and they were persecuted by their own ellos eran people that perseguidos por su propia gente de manera que no se pueden imaginar. 인정하게 되면 when you acknowledge Jesus as Christ, Cuando usted reconoce a Jesucristo como el Cristo, then you are forsaken by your own family. entonces son rechazados por su propia familia. 하고 At that time, from the Jewish synagogues, you will be cast out. Y en esa vez de las sinagogas iba a ser echado. You will be put in jail or go through Iba extreme persecution. ser puesto en la cárcel o pasar por gran So persecución. the author of the book of Hebrews, Entonces el autor del libro de Hebreos and because
because of the fact that he received salvation, por el hecho de que recibió salvación, 인정한다는 것 때문에 and because of the fact that he acknowledged y Jesus, por el hecho de que reconocía a Jesús como el Cristo, 받고 he received great persecution. él recibió gran persecución. 가지고 믿음을 막 배반하기도 하고 And sometimes because of the suffering was so great that Y they turned their backs to faith. a veces el sufrimiento era tan grande que ellos daban la espalda a la fe. There are people who could not endure the persecution, so they're Habían personas en ese tiempo que no aguantaban la persecución, por eso regresaban a las enseñanzas judías. quit spiritual life. Y muchas personas dejaban la vida espiritual. So they thought, how can we give Entonces, power back to them? Ellos pensaban, ¿cómo podemos darle ese poder otra vez a ellos? How can we help them to overcome persecution? ¿Cómo podemos ayudarle para vencer la persecución y la dificultad? And because that cannot be done through the commitment or determination of man. Ya que eso no puede hacerse a través del buen For them to strongly del esfuerzo humano, y la fuerza para sobrepasar este poder, este problema, and they knew that if they were ellos sabían que si estaban seguros del Evangelio, podían sobrepasar todas estas cosas. 분명한 복음을 이야기하고 있습니다. and that's why the book of Hebrews talks about the very Por precise eso and es que el accurate libro gospel. de Hebreos habla del Evangelio precisamente. So when the gospel becomes accurate and clear, Y cuando el Evangelio se hace bien preciso y claro, 주시는 하나님의 능력이 있기 때문에 and because the gospel contains the ya que el Evangelio contiene el poder para salvar a todos los que creen. 분명해지고 and so within these people's hearts, if they are Entonces dentro del corazón de estas personas, si están seguros del Evangelio, when it is clear, when it's cuando está claro, cuando es preciso, 수 있다는 걸 알았습니다. they knew that they can ellos overcome saben que van a poder sobrepasar cualquier dificultad. 시작을 이루는데 And so the book of Hebrews is matched Entonces el together libro de Hebreos 어떤 va 정확한 그 복음의 a la par con el libro de Levíticos. more than any other parts of the Bible that has a very precise image of the gospel. 그래서 히브리서 No hay ninguna otra parte en la Biblia que tenga esa imagen del Evangelio tan preciso. Por eso cuando mira Hebreos capítulo 1, Jesus is greater than the angels. Jesucristo es más grande que los ángeles. 있냐 When did God ever call the angels his son? ¿Cuándo Dios llamó a los ángeles su hijo? 때문에 Because at that time there was Porque the en esa vez ideology of angels. había la ideología de ángeles. 위에 있는 분이다. But it is saying that Jesus is above the angels. Él decía, Jesús es más alto que los ángeles. Angels are just servants to be used. Porque los ángeles son solo But sirvientes, Jesus is the son. pero Jesús es el hijo. 보다도 예수님이 크신 분이다. And Jesus is greater than all creation. Y Jesús es mayor a toda All creación. creation eventually grows old and disappears. 영존하신 Toda la creación Jesus is eventualmente crece y desaparece, pero Jesús vive para siempre. Hebrews chapter 3. Si van a Hebreos capítulo 3, 유대인들에게 굉장히 큰 선지자로 여겼는데 And Moses was considered as a great prophet to the Israelites. Moisés era considerado un gran profeta para los israelitas. Moses worked as a servant of God. Y Moisés trabajó como siervo de Dios. 때문에 But because Jesus worked as the son of God, 예수님이 Pero porque Jesús trabajó como hijo de Jesus Dios. is greater than Moses. Por eso Jesús era mayor que Moisés. Hebrews chapter 4. Y si va a Hebreos 4, Joshua was not able to give you the Sabbath. 예수님은 Josué no le pudo dar el sábado. Jesus provides the Sabbath. Pero Jesús provee el sábado. 이제 죽음을 당하기 때문에 And also because the priests eventually are, because they eventually die. 제사장의 수요가 Y porque los sacerdotes eventualmente mueren, There's a need for a great number of high priests. aunque hay la necesidad de muchos But Jesus sumos sacerdotes, is an everlasting priest. pero Jesucristo es un sacerdote eterno. 예수님을 비교하고 So as it continues to compare the creation with Y Jesus, así, mientras él continúa comparando la creación con Jesús, angels with Jesus, compara a los ángeles con Jesús, Moses with Jesus, compara a Jesús, a Moisés con Jesús, Joshua with Jesus, compara a Josué con Jesús, compares the high priest with Jesus. compara al sumo sacerdote con Jesús. 예수님을 이야기하는 것인데 So all things are speaking of Todas las cosas hablan de Jesús. 이에 뛰어나신 분이 이 전능하신 예수님이라는 걸 설명해 주고 있어요. It is explaining to us that Jesus Christ is the Almighty above all things. Nos está explicando que Jesucristo es el Todopoderoso sobre todas las cosas. Y cuando mira Hebreos capítulo 10, versículo 1, 내 그림자다 그랬습니다. It says, "For the law having a shadow of the good things to come, 그러니까 우리가 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. by the ages, Cuando separamos las edades, 아담부터 모세까지를 양심 시대라고 합니다.
양심 시대. Conscious. 예, 예. And so from the time of Adam to Moses, it is time of conscious. Desde el tiempo de Adán hasta Moisés era el tiempo de la conciencia. Entonces la gente vivía conforme a su conciencia, And because there was no clear definition of the porque law. no había una definición clara de la ley. 때 율법이 내려왔고 And during the time of Moses, Y durante el tiempo de Moisés la ley vino. 까지를 율법 시대라고 합니다. and up until the time of Jesus, we call that the Y age of the law. hasta el tiempo de Jesús lo llamamos el tiempo de la ley. 까지를 And after Jesus up till now, Y después de Jesús hasta ahora we call it the age of grace. llamamos la edad de la gracia. 뭐라면 And so when we divide the ages, Cuando separamos las edades, of the conscience, está la edad de la conciencia, la edad de la ley age of grace. y la edad de la gracia. 그 율법 시대 때 And so during the time of the law, 율법을 Durante el tiempo de la ley, 하셨던 모든 어떤 이제 절기나 사건이나 이런 것들은 and so all the things that God showed through the law, such as the feast and also the todas las cosas que Dios mostró a través de la ley, como las fiestas y todo lo que sucedió, those were a shadow, foreshadow to, todo esto to show us who Jesus eran is. sombra para mostrarnos acerca de So Jesús. there is the real item. 실제 Que hay 형상이고 la cosa real, 그 hay la imagen verdadera, 형상으로 인해서 그림자가 생기는 것이죠. And then there's through that real image, there's a y a través de esta imagen verdadera 이제 마이크 hay una sombra que se crea. microphone here. Tenemos un micrófono aquí. Place the mic here. Cuando ponemos el micrófono aquí, Through the light that a shines, través de la luz, a shadow is made. una sombra se 실제 hace. 형상이 아니죠. The shadow is not the real image. 실제 La sombra no es la imagen verdadera, It is actually the mic. la imagen verdadera es el micrófono. 그림자가 있어요. And so there's a shadow that is made by Pero hay una sombra que es creada por el micrófono. 히브리서 10장 1절에 in Hebrews chapter 10 verse 1. En Hebreos 10:1 하면서 It says for the law. dice, porque la ley, 오실 때까지 그 율법 시대에 있었던 모든 일들은 So all the things that happened from the time of Moses to todas las cosas que sucedió desde el tiempo de Moisés hasta la venida de the Jesús, real thing, no era lo real, 이야기하고 but 있어요. it is saying it was just a shadow of the real. pero dice que eran una sombra lo que había de So venir. through Moses' laws, Entonces a través de la ley de the Moisés Sabbath, 그다음에 estaba el sábado, there's the Passover, estaba la Pascua, 77절 and there's a feast of weeks. y hay la fiesta de la semana, 주절 보리 이렇게 Oh, the feast of the barley harvest. 그다음에 뭐 y la fiesta de There's the Day of Atonement. 초막절 el día del sacrificio, 이런 모든 la fiesta de las enramadas. All these things, Todas estas cosas, these are a shadow. todo esto eran sombra, 아니라는 It 겁니다. is not the real thing. no era la cosa real. And so the thing that represents it the most, Y la cosa que representa más, chapter 12, en Éxodo capítulo 12, there is the Passover. 그렇죠? hay la Pascua. 이제 6월절이라는 것은 And so just like the word says, Passover Así como la palabra dice, la Pascua feast of passing over. es la fiesta de The people of Israel pasar. 야곱의 가족들이 애굽에 내려가서 Las personas de Israel, and his family went down to Egypt. cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, 430 years por 130 años, 430 años, alone, they multiplied to 600,000 men. solo los hombres se multiplicaron a 600,000. 6만 명 됐을 거라고 그래요. They estimate that around that time there were about 2 million Israelites Pero estiman que alrededor de 2 millones de israelitas habían in Egypt. 이제 하나님이 y eran esclavos en Egipto. And according to the time of God, Y de acuerdo al tiempo de Dios, 구원해내서 God, He saved the people of Israel from Egypt, Dios salvó a la gente de Israel de Egipto and God wanted to take them to the land of y Canaan. Dios quería llevarlo a la tierra de Canaán. 도와주지 않아요. But King Pharaoh of Egypt would not let them Pero el rey faraón de Egipto no lo dejaba ir. God sent plagues. Por eso Dios envió las plagas. Hey, let my people go. Hey, deja que mi gente se vaya. 있으면 안 돼. And my people shall not dwell in Egypt. Mi gente no debe permanecer en Go Egipto. to the land of Canaan. Tienen que ir a la tierra de Canaán. They must go to the land that I promised Tienen them. que ir a la tierra que les prometí. Explain that. 그건 마치 Entonces Dios le explicó esto. That is just like 하나님의 Era 백성을 algo así. 세상에서 뽑아가지고 God plucking out the people of God. Dios está desarraigando a las personas del mundo. That means that God is going to transfer them to. ¿Para qué? Para transferirlas al cielo, ¿verdad? 왕이 놓아줘요, 안 놓아줘요? But would the king Pharaoh let Pero el rey faraón lo dejaba ir. No, no lo dejaba ir. 잡고 있어요. Él estaba sosteniéndolos. 사탄의 그림자예요. And so Pharaoh is the Sa- image of Satan. Faraón es la imagen de Satanás. 이 And many Muchas personas, 악한 영에 잡혀서 being held by siendo atrapados por el espíritu maligno, 잡혀 있다는 it 거예요. means that they are held by están atrapados por el pecado y la muerte. 죄와 사망의 사단에게 잡혀 있는
사람들을 구원해낼까? And so then how do we save those people who are Entonces, held by the devil? ¿cómo salvamos a esas personas que están atrapadas por el pecado y la muerte? And what teaches us that is Eso nos enseña en el libro de Éxodo. 출애굽기를 엑소더스라고 하는데 that's why we call it. Por eso le llamamos Éxodo. It means that Significa que están saliendo. you know, you see Si mira el letrero, dice salida. emergency exit. 탈출구예요. It is a way of Es una manera de escape. even if Aunque hay un fuego, 안 꺼져요. that exit sign ese, 저쪽으로 이제 esa señal no se apaga. saying go, you know, avoid it, run away. Y This sí puede salir por ahí rápidamente. and because that is a way of Entonces, ¿por qué hay una manera de escapar? 엑소더스라고 했냐면 why is the book of ¿Por qué se llama el libro de Éxodo Éxodo? 이따가 보면 when you read the book of Cuando lee el libro de Éxodo al paso, 탈출하는 거구나. oh, this is how you escape. así es como escapa el pecado. 에게서 탈출하는 거구나. This is how you escape the power. Así es como escapa el poder del pecado. 탈출하는 거구나. Oh, this is how you escape the Así es como escapa el espíritu maligno. 탈출하는 그 기록이 출애굽기예요. and how it tells you to escape from your problem is the Y book of le Exodus. explica cómo salir de sus problemas es en el libro de Éxodo. And so what is the power that ¿Cuál es el poder que le permite salir? 대포, Escapar. is it the Artillería, 미사일, misiles, missiles? 핵, Is it a bomba nuclear. 뭐예요? ¿Qué What es? is it? 예? 하나님의 말씀? ¿La palabra de Dios? No. 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 어린 양의 피를 문설주와 인방에다가 바르면 돼요. When you place the blood of the Cuando lamb pone la sangre del cordero en el dintel de la puerta. 판할 거야. God says, I will Dios dijo, yo voy a juzgar a Egipto. 모든 사람에게 다 사망이 임할 거야. death shall come upon all La muerte va a venir por toda la gente de Egipto. 죽일 거고. the firstborn of the Y el animals, primogénito del animal va a morir. born of the males, first male born. Y el also. primogénito de los hombres va a morir también. 사망이 오는 거예요. And so death came to Entonces la muerte vino a toda la gente de Egipto. whether the Sea el animal, or the o el animal muere o la persona muere. Pero 그 사망을 피할 수 있는 길이 하나 있어요. but there's one way to escape hay una manera de escapar la muerte. 양을 잡아가지고 kill a lamb that is Matar una oveja sin defecto. Tomar su sangre. 설주와 put it on the Ponerla en el dintel de la puerta. on both sides En ambos lados. 찌른 인방. and also on the También arriba en el dintel. 바르면 and when you place the blood of Cuando pone la sangre del cordero allí, 사자들을 보내서 he will send Dios va a enviar a su ángel. 심판할 때 when he Cuando el juez juzgue a Egipto 볼 때 넘어간다 he 그랬어. says when I see the y dice, cuando yo vea la sangre, voy a pasar de largo. 얼굴이 예쁘면 넘어가요. does he pass over when you have a pretty face? ¿Pasa de largo cuando tiene cara bonita? 집이면 넘어가요. If it's a nice Si es home, una buena casa, va a pasar. 헌금을 많이 한 집은 넘어가요. the home that gave a lot La casa que dio mucha ofrenda, ¿va a pasar de largo? 피를 볼 때에 he says when Dice, cuando yo vea la sangre, 넘어갈 거다. I shall yo voy a pasar de largo. 피가 발라져 있지 않는 집은 Entonces, la casa que no tiene la sangre, ellos van a morir. 알겠습니까? you ¿Entienden? understand? 그래 안 그래요? ¿No es así? Right? 그게 뭘 이야기하고 있어요? So then what is this? ¿Qué significa esto? 우리가 어떻게 죄와 사망에서 탈출할 수 있느냐? How do we escape ¿Cómo sin and escapamos del pecado y la muerte? 집 문에다가 피를 바르는 것처럼 just as the people Así como la gente de Israel pudiera la sangre en el dintel y los postes de la casa, 내 마음에다가 바르는 거예요. now we must place the blood that Jesus shed on the cross. nosotros tenemos que poner la sangre que Jesús derramó en la cruz en nuestro corazón. ¿Y cómo lo ponemos en nuestro corazón? 무로 바르는 겁니다. Place it Lo there. ponemos ahí por la fe. 아, 그 예수님의 흘리신 피가 Oh, the Ah, esa sangre que Jesús derramó, 모든 죄를 all que todos mis pecados 단번에 de una vez 영원히 씻었구나. has washed. han sido lavados para siempre. ¿Entienden? Understand? 그 예수님의 피는 Esa sangre de Jesús, 우리의 모든 죄를 todos nuestros pecados 단번에 de una vez 영원히 씻었다는 거예요. Has washed. han sido lavados para siempre. 그래서요? Do you understand? ¿Entienden? 그러니까 구약 시대 때 유월절은 That's why the Passover Por eso es que 예수님이 십자가에 la Pascua del Antiguo Testamento 피에 대한 그림자죠. es una sombra de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Amén. 아멘. Amen. 그러면 안식일은 뭐예요? Entonces, ¿qué es el sábado? 안식일은 El sábado 역시 예수님에 대한 그림자예요. It is also. también es una sombra de Jesús. 안식일의 주인이다 그랬어요. He says, I am. Él dijo, yo soy el Señor del sábado. 그러니까 Do you understand? 그러니까 안식일은 And so the Sabbath 금요일 저녁부터 from Entonces, el sábado, la puesta del sol del viernes hasta el sábado, 화, 수, 목, 금
And so then you have Monday, Tuesday, Wednesday, Tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 동안은 일을 해요. and so then for 6 Por days, 6 días trabaja. 그래서 이제 사람들이 짐을 지고 가다가 and so then people, they're Entonces la gente cargando sus cargas 일을 하다가 so they're working great difficulty and trabajan con dificultad. do you understand? 며칠 동안 일을 합니까? How many days do ¿Cuántos they días trabajan? 6일 동안 일을 합니다. Trabajan 6 días. 알겠습니까? ¿Entienden? understand? 6일 동안 이제 힘들게 일을 하다가 For Y 6 por days, 6 días ellos trabajan 토요일 날 오후가 되는 거예요. and so it's Friday. y luego el viernes en la tarde, Exactly. 그때는 시계가 없었기 때문에 Because they didn't have 금요일 ya que no tenían, 딱 떨어지면 in that que Friday no night, tenían relojes, sets, ese viernes en la noche cuando se pone el sol, 과 동시에 새로운 날이 시작이 돼요. and so just as the one day ends, another day. así cuando un día termina, otro día comienza. You know, 시작이지만 with us, we consider the morning the start of the Nosotros day. consideramos que la mañana es el inicio del día, The people of Israel, pero la gente de Israel, los judíos, 예, 그 저녁부터 하루가 시작이 돼요. the new day starts with that. el nuevo día comienza con esa tarde. 저녁까지 일을 하다가 So for 6 O sea, por days, 6 días ellos trabajan. 힘들어. Ah, es difícil, es difícil. 아이고, 빨리 해가 져야 되는데. the sun Oh, el sol que se ponga rápido. 일안 하고 쉬는데. only then on the Sabbath. Solo en el sábado no tengo que trabajar. Ah, el sol se va a poner. El sol se va a poner. 산에 걸렸다. Oh, the sun is El here. sol está en la montaña. Ya está cubriéndose. 넘어갔다. Finally, Ya se puso. 안식일이다. Ya es sábado. 짐 던져버리는 거예요. they drop Y así sueltan su carga. ¿Entienden? understand? 그래서 안식일은 Por eso es que el sábado, 하나님이 법으로 por ley, 누구도 일하지 마. Dios dijo, nadie tiene que trabajar. 집에 거하는 손님도 일하면 안 돼. Even the guests at Aún el invitado no puede trabajar. 시키지 마. don't even Ni siquiera el animal lo haga trabajar. 안식일은 법적으로 쉬어요. and so by Por ley, tiene que descansar el sábado. 그렇죠? ¿Cierto? 6일 동안 일을 하다가 as you labor Mientras trabajaba por 6 días, en el séptimo día, 안식일이기 때문에 because it porque es el sábado, 일하면 안 돼. no puede trabajar. 안식일 날 나무하러 갔다가 on the day of the Sabbath. El día del sábado, si va y corta árboles, In Numbers chapter 13, en número 13, hay un hombre que es apedreado a la muerte. 말씀을 무시했어. it's because he Es porque menospreció la palabra de Jehová. 파괴했어. he disobeyed the Él command. desobedeció la palabra de Dios. Mátenlo. 맞아 죽었어. Y fue apedreado hasta la muerte. ¿Entienden? Understand? 그러니까 그 안식일은 Entonces, este sábado, 6일 동안 힘들게 사람들이 짐을 지고 가다가 6 days they're por 6 días, estoy cargando esta carga. 저녁에 해가 떨어지는 것과 동시에 at the same time on Friday Y night. en el mismo día de la noche, del viernes que se pone el sol, 그래도 너 일 안 해? oh, no estoy trabajando. 종놈이 Oh, tú eres siervo. 일 안 하면 밥 안 줘? Si no trabajas, yo no te voy a alimentar, no te voy a pagar. 이렇게 할 수 있어요, 없어요? ¿Pueden hacer eso? 없습니다. No pueden hacer eso, ¿verdad? Right? 하나님이 Porque Dios, 그렇게 명령했기 때문에 Dios lo ordenó. 일 안 해 이제 I'm not Ah, yo no voy a trabajar más. 알겠어요? ¿Entiendes? 나 이제 하루 동안 쉴 거예요. I'm going to rest for Voy a descansar por un día. 안 돼. and even then that's not a problem. Eso no sería problema, ¿entienden? Understand? 그건 뭘 의미하냐? What this En lo que esto significa 안식일은 그림자라고 있으니까 Sabbath que el sábado es la sombra. 많은 사람들이 Muchas personas, 아담 이후로 después de Adán, 죄의 짐을 지고 살았어요. they carry the burden cargan of sin. con la carga del You pecado. understand? 무겁게 And this Y esta carga pesada del pecado, labor 고통스럽게 and such de suffering, sufrimiento, 짐을 지고 있다가 they were carrying cargaban sin. el peso del pecado. 예수님 안에 들어가면 As they enter into the Lord Jesus, Mientras entran en el Señor Jesucristo, que es el Señor del sábado, ellos echan en la carga del pecado. ¿Entienden? do you understand? 왜냐하면 왜 죄의 짐을 아직까지 지고 있냐? So then why do you Entonces, still ¿por qué todavía cargan con esa carga del pecado? 사람에게 안식일 대신 예수님이 오지 않았기 때문에 그런 거예요. It's because to that person, Jesus, who's the Lord of the Sabbath, Es porque esa hasn't persona, come yet. Jesús, que es el Señor del sábado, no ha llegado a él. If Jesus, the Si Lord Jesús, el Señor del sábado, viene, 야, 예수님이 내 모든 죄를 짊어졌네. ah, Jesús ha llevado todos mis pecados. 요한이 뭐라 그랬어요? and so then Entonces, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí, 보라, he aquí, 자유의 여신상을 보라. he aquí, he aquí la estatua de la libertad. 엠파이어 스테이트 빌딩을 봐라 그랬어요. He aquí el edificio del Empire State. 지금까지 뭘 보라 그랬어요? everyone, what have you been Todos, told? What? ¿qué le han dicho que digan? Behold, look at Harvard. He aquí la Universidad de Harvard. 옥스포드 대학을 봐라. Look at, behold. He aquí la Universidad de Oxford. 자녀들에게 그랬죠.
that what you ¿Eso es lo que le dicen a sus hijos? 보라고. Oh, go and take the entrance exam. Entonces ve, toma el examen de entrada ahí. 근데 세례 요한은 뭘 보라고 그랬어요? But what Pero did ¿qué John dijo Juan el Bautista que miraran? 내 주식 올라간 사인판을 봐라 그랬어요. 예? 사인판 주식 올라간 거. 주식 등락. 주식이 Oh, 올라간 거. did he say, look at the stock? ¿Acaso él dijo, miren la señal de pare? 그것만 Oh, 쳐다보고 did, 있는 사람 있죠? did he say, look at the stock words? Dijo que miren a la 뭘 pizarra. 보라고 그랬어요? What did John ¿Qué dijo Juan el Bautista que miren? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보아라. He said, behold, Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 사람이 볼 수 있는 것 중에 가장 위대한 건 and so the thing that Entonces we las see cosas que podemos ver, 모든 죄를 is to see that all my lo sin, más grande es ver todos mis pecados, the sin of el all pecado de people, todo el mundo, 짊어지고 가는 예수님을 보는 거예요. is to look at Jesus who takes them away. ver a Jesús que se lleva todo eso. That Jesus, Ah, ese Jesús 죄를 짊어지셨네. he has taken se ha llevado todos mis 내게 pecados. 있어야 될 죄가 that sin Ese pecado que ha estado conmigo 내게로 넘어갔네. has passed over ha unto pasado a Jesús. you. ¿Entienden? Understand? 그러면은 안식일에는 일을 하면 돼요, 안 돼요? So then on the Sabbath, are Entonces en you el sábado, ¿pueden trabajar? 안 돼요. No. 안식일은 제사장만 일을 합니다. on the day of the Sabbath, only En el sábado solo el sacerdote puede. in the world of Jesus, En el mundo de Jesús, 인간이 일을 합니다. solo Jesús trabaja. 인간이 일을 하면 돼, 안 돼요? man, ¿Puede trabajar el hombre? 안 돼요. No, no puede. 우리 죄를 씻는 일을 누가 했어요? and so the El work trabajo de lavar nuestro pecado, ¿quién hizo eso? 예수님입니다. was it ¿Fue usted o fue Jesús? 그러니까 여기 히브리서 10장에 Por eso es que en Hebreos capítulo 7, capítulo 10, says for the law, 장차 오는 좋은 일의 그림자요. having a shadow of the good dice, things teniendo la sombra de los bienes venideros, 힘으로 and not the very no la imagen misma de las cosas. Eso es lo que dice, ¿verdad? 여기서 율법을 할 때 here when it Aquí dice la ley. 율법이 La ley, 두 가지예요. hay dos tipos. 아시겠어요? do you understand? ¿Entienden? 율법을 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. Si puede dividir la ley en dos grupos, 계명과 제사예요. And so it is the commandments and es also the los mandamientos y también la ley de los sacrificios. 나의 다른 신을 섬기지 말라. have no other gods No tener otro Dios antes que yo. lie. 부모를 공경하라. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. 이것들은 계명이고 Nosotros consideramos estas como mandamientos. 제사가 있어요. And then there's also Pero también hay los sacrificios. the offering of La de la ofrenda del holocausto. 속죄제, La ofrenda por el pecado. 속건제. 이건 좀 어려울 거예요. La ofrenda por el 이제 제사법이 traspaso. there's the law. Y hay las leyes de los sacrificios. 히브리서 10장에서 En Hebreos capítulo 10, 할 때 When it says for the cuando dice de la ley, 제사를 이야기하고 있어요. se refiere a la ley de los sacrificios. 예수님 오시기 전에 Antes de que Jesús venga, 모세로부터 desde Moisés, 시작된 그 속죄 제사. the laws of offering, la ley de las ofrendas que él comenzó. in other words, En otras palabras, 모세에게 Dios le dijo a Moisés, 십계명을 주실 때 when he cuando él le dio los 10 mandamientos, 모세에게 십계명만 준 게 아니라 God did not only give Dios no solamente le dio los 10 mandamientos a Moisés, 계명이 내려가면 but if these commandments si estos mandamientos descienden abajo, 이게 될 거야. man el hombre la va a quebrantar. 이게 되면 Y si quebrantan la ley, 뭐가 되죠? and they will se va a hacer pecado. Y si tienen pecado, 멸망을 당하죠. ellos van a ser destruidos. 하나님은 그걸 아셨어요. so God Por eso Dios ya sabía eso. 모세에게 Por eso a Moisés 하늘나라에 있는 성전의 식양을 다 보여주시면서 God showed Dios Moses le mostró las dimensiones del templo que está en el cielo. 모세야, Y le dijo a Moisés, 네가 하늘나라의 성전의 이 모든 기구를 샅샅이 잘 봐. Moisés, mira cuidadosamente todo lo que está dentro del templo de Dios 땅에다가 그대로 만들어. make an y haz una copia exacta de él en la tierra. 부살레를 통해서 so through Aholiab and Bezalel, 이 A través de 하늘나라의 Jolial 성전을 본떠서 만든 것이 성막입니다. and so what they y made Besael. in heaven upon this earth is Y lo que la copia que ya hicieron de lo que estaba en el cielo era lo que llamamos el tabernáculo. Ahí está. 아, 제가 이게 포인트가 없어가지고 I don't have my pointer. No tengo mi, 있어요? Does anyone have a mi pointer here? apuntador. 포인트 없어요? 아 그래 말로 그 가방 가져와봐요. 예, 통역하면서 가요. 예, 그래서 하나님이
Entonces Dios, 이 하늘나라에 있는 모든 그 성전의 모습을 And so the image of the temple, la imagen del templo que está en el cielo, 이 땅에다가 만든 거예요. and so he made an exact copy. Él hizo una copia exacta de esa en la tierra. Understand? 그걸 왜 만들냐고 했냐면 And so the reason La razón por la cual Él la hizo, 예, 여기 저기 포인트 왔습니다. 땡큐. hay un apuntador aquí. 메이드 인 차이나 같은데. looks like Parece que fue eso en China. 차이나는 차이가 나죠. China has the signs Tiene of China. el letrerito de China. 글쎄요. 예, 됐습니다. 그러니까 하나님은 분명히 율법을 내려줬을 때 어긴다는 걸 아셨어요. So God Entonces, knew that when Dios sabía que cuando le iba a dar la ley al hombre, lo iban a quebrantar. so when they Por eso, cuando quebrantaron los mandamientos, 되니까 because then sin is porque ya el pecado está en su naturaleza. Y para resolver ese pecado, 있는 제사. and so he gave them a sacrifice. le dio el sacrificio para lavar ese pecado. And that's what Eso es lo que llamamos la ofrenda del pecado. 음악이 and so this Y entonces, en este tabernáculo, 50m예요. that is about 50 meters. son como 50 metros. You understand? 여기서 여기까지가 25m예요. And from here to here is about Y de aquí a 25 aquí son como 25 metros. and we have the large gate. Luego tenemos la entrada grande al principio, 불태워드리는 제단이 있어요. al And so when you frente. first enter, there's the altar of burnt Cuando entra ahí, lo primero que hay es el altar donde hace la ofrenda del sacrificio. 제단. And so because it Y is porque burnt, es it's called the altar quemada en el fuego, por eso se llama ofrenda de sacrificio. thing. 여기 이제 제사장들이 짐승을 잡으면서 피가 손에 묻고 그러면 이 물두멍 And so as the priests kill the animals, if they get blood on Y their el sacerdote al matar el animal tiene sangre en la mano 가면 y se lava la mano ahí. Y luego al entrar, 여기에 이제 아까 그 성막 안에 들어가면 when you first enter the cuando entra al tabernáculo, 이 안에 캄캄한 걸 받쳐주는 등대, there's the golden está el lampstand, candelero de oro, 떡상, there's the altar, está el altar de los panes, 성단, there's la mesa de los panes y el altar del incienso. 있는 기구예요. these are the Estos son los artículos dentro del tabernáculo. 어떤 다 예수님을 의미합니다. all these things. Todo esto simboliza a Jesús. 네, The lamp, the golden El lampstand, candelero, 비추는 예수님, 빛 대신 예수님 같게요. and Jesus, who is the light, who shines light. Jesús que es la luz y ilumina en la oscuridad. 떡상, At the table of Y showbread, la mesa de los panes que tiene los 12 panes. 주시는 양식이 된다는 겁니다. it is saying that he becomes food that gives Y Él es el alimento que nos da vida. Y el altar del incienso, 함께 기도하는 he who 예, prays for 기도를 us. Él ora por nosotros a Dios. 들어가면 And so when you go into Y cuando entra aquí, 여기 이제 이렇게 법궤를 넣은 시은좌가 있어요. and so there here is the entonces mercy aquí seat. está el propiciatorio. 법궤만 따로 있는 거 있습니까? Do you have a picture just separate of the of the ark? 여기는 이제 돼 있네요. 이 법궤입니다. So this is Esto es lo que called- llamamos el arca. 번제단이고 that's the altar of El burnt altar de la ofrenda, del holocausto, offering, la golden lampstand, fuente de bronce, el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso. 이제 법궤를 넣고 천사가 y 지키고 있어요. so this is where we put Aquí es donde testimony. pusimos Angels are protecting it. el arca de testimonio y los ángeles protegiéndola. So when a person Cuando una sins, persona peca, 모든 양이나 염소를 가지고 와서 they have to bring a tienen lamb, que traer una oveja o cabra sin defecto 하고 and so then he confesses y sin confesa to el the pecado al sacerdote 죽여서 and then y luego matan a la oveja 피를 가지고 y con la sangre 제단 뿔에다가 발라요. 아까 그 제단 보여주세요. they wipe it upon the horns of the altar. la untan en los cuernos del altar del holocausto. 그림을 제단 El altar, 성막에서 이 제단 뿔 있죠 뿔. And so here you see the ahí horns puede ver los cuernos del altar. 피를 바릅니다. And so they wipe the blood on the horns Ellos of the untan la altar. sangre en los cuernos del altar. 17장 1절에 보면 Why? Because in Jeremiah chapter 7, Porque Jeremías 17:1, 하세요. and so just kind of write this solo verse escríbanlo. 예레미야 17장 1절에 보면 down. When you look at Si Jeremiah, mira Jeremías 17:1, 이렇게 됐습니다. it said the sin dice of que el Judah pecado de Judá, 그래서 끝철필로 기록됐는데 escrito está con cincel de hierro, 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌다. He said that it is written in the tablet of their hearts and que also está escrito en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. 단뿔에 기록이 되고 it is written Está on the escrito horns en los cuernos de sus altares 기록이 되고. and also on y the en la tablet of your heart. tabla de su corazón. 근데 양심에 기록이 안 되면 And
And so if you commit sin, but Entonces, si cometió pecado pero no está en su conciencia, entonces no va a haber sufrimiento. 심에 기록되니까 Pero porque está en su conciencia, 찌르는 거예요. por eso lastima su conciencia. 하나 제단불에 기록됐다는 건 to say that Pero al decir que está en los cuernos del altar, 그 책에 기록돼 있다는 거예요. it means that it's significa que está escrito en el libro de Dios. ¿Entienden? 그렇기 때문에 제단불에다가 피를 발랐다는 건 that's why to say that to sprinkle the Por eso blood dice que on the altar, al 위해서 salpicar la sangre en el cuerno del altar, 희생을 당한 거예요. that a certain life was significa que por esa persona una vida fue sacrificada por ella. Y la sangre es vida. ¿Entienden? 이건 찾아봐야 돼요. Vamos a ver. 레위기 the book of Libro de Levíticos. 구약성경 16장 한번 보세요. in the Old En Testament, el Antiguo Testamento, 출애굽기 레위기입니다. Genesis, Exodus, Leviticus. Génesis, Éxodo, Levíticos. 17장 레위기 17장 It's 죄송합니다. Leviticus Levítico 17, 17장 capítulo 17, 11절 verse 11. versículo 11. 예 찾았습니다. We found it. 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속하였나니 생명이 피에 있음으로 피가 주를 속하느니라. Porque la vida de la sangre, la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 모든 생물은 그 피가 14. 일체라. For it is Porque la vida de toda carne es su sangre. means its life. 그러니까 생명 이꼬르 피예요. And so life equals blood, Vida right? es igual a sangre. 다 죽어요. And when you shed blood, Cuando derrama sangre, la gente se muere. and so why? ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. 이 피를 우리에게 주어서 Entonces Dios nos ha dado esta sangre, 우리의 죄를 속하게 했다는 거예요. He says, y Él dice que con esa sangre hará expiación por el pecado. 지었을 때 so when you Entonces cuando pecan, 주세요. por favor perdóneme, 이렇게 회개기도 한다고 해서 죄가 씻어지는 게 아니에요. solo porque usted ore por arrepentimiento no quiere decir que va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque el pecado, 법이 요구하는 처벌을 받을 때 없어지게 돼 있어요. sin is only el pecado solo se quita cuando ha recibido el castigo según la ley. Habiendo cometido pecado, perdóneme, 죄송합니다. lo siento. 그러면 용서가 돼요? ¿Está perdonado? No. 아니요. no. 법에서 요구하는 처벌을 받아야 돼요. You have to receive the Tiene que recibir el castigo que la ley demanda. Y según la ley de Dios, 쓴 상황이에요. it says that the la wage paga of del sin- pecado es muerte. 죄는 죽음이라는 것이 지불이 돼야 돼요. And so with sin, you must pay it. Entonces el pecado debe ser pagado con muerte. 죽어야 되는데 The person who sinned, Entonces la persona que pecó debe ser muerta, 을 준비해서 God, pero Dios preparó un animal. 네가 지은 죄를 대신해서 그 짐승을 죽여라. for the sins that Por el you pecado que ha cometido, mata un animal en su lugar. 피를 제단 뿔에다가 바르면 Y si toma esa sangre y lo salpica en los cuernos del altar, 되는 거야. entonces va a ser considerado inocente. ¿Entienden? 그게 예수님 오시기 전에 구약의 속죄 제사예요. And so this was the law of offering. Esta era la ley de la ofrenda antes de que Jesucristo venga en el Antiguo Testamento. So the sin offering in the Old Entonces la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento can wash away puede, the sins that you committed, puede limpiar el pecado que cometió, but it cannot resolve the pero sin no puede resolver los pecados que va a cometer. 마다 죄를 씻어야 So 돼. every Por eso él todos los días tenía que lavar el pecado. Cada vez que cometía un pecado, tenía que matar una oveja, tenía que matar un becerro, o matar una paloma, 을 잡고 kill o una cabra. 하나님이 지정한 정결한 짐승으로 and these clean Esos animales limpios que Dios ha puesto, 때마다 every cada vez que cometía pecado, 짐승의 피를 가지고 with the con la sangre del animal, 죄 제사를 드렸어요. you had to give. tenía que dar una ofrenda del 근데 pecado. 이것 역시 뭐라 그랬어요? But what is this? Pero ¿qué es esto realmente? 10장 1절. En Hebreo 10, versículo 1. 히브리서 10장 Hebreo 10. 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바 같은 제사로 나온 자들 언제든지 온전케 Porque 하소서. la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. 다시 죄를 깨닫는 일 없으니 어찌 드린 일을 그치지 아니하시리요. And for then would they have not ceased to be offered? For the worshippers, once purified, would have had De otra manera, cesarían de ofrecérselo, 이 제사들은 해마다 pues los que 주를 tributan 생각하게 ese 하는 culto 자들은 limpio, una vez 그와 limpio, 용서의 피가 능히 죄를 없이 하지 no tendrían ya más conciencia de pecado. sacrifice. There's a reminder of Pero en sins. estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Take away sins. 그러니까 예수님
오시기 전에 So before Entonces, antes de que Jesús viniera, 저 뭡니까 송아지나 염소나 이런 짐승의 피를 가지고 죄를 씻는 건 온전하지 못했다는 거예요. and so for you to wash sin through the para lavar el pecado a través de la sangre de machos, cabríos y becerros no era posible, that is not the true, porque esa no era la verdadera ofrenda por el pecado, 그림자에 불과했다는 but 거예요. this was simply sino que esto era simplemente una sombra de Jesucristo que venía en el futuro. 예, 그래서 Por eso, 9절 versículo 9. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나야 하시니 그 첫 것을 패하시면 둘째 것을 세우리 Y 하시니 diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. the second. 여기서 첫 것은 Lo primero 짐승의 피를 가지고 죄를 씻는 속죄 제사를 폐했다는 거예요. Is that he has removed that law of washing away sin. dice que él ha quitado esa ley 왜요? de la ley 온전한 제사기 때문에. Because it is an de sacrificar los animales. ¿Por qué? Es un sacrificio imperfecto. because it's not able to Porque wash our no sins puede out. lavar los pecados de una vez para siempre. 그 일을 위해서 예수님이 오셨어요. And for that task, Y Jesus para ese trabajo Jesús vino. 이 뜻을 쫓아 Versículo 예수님의 10. 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha nueva para siempre. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 죄를 이 제사는 언제든지 죄를 얻게 하지 못하거니와. and Y every cada- priest stands ministering daily and Y offering cada, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. and so the priest Entonces el sacerdote ofrece sacrificios cada día. the priest cannot sit. 죄가 Significa que no se puede sentar. Why? Because there was ¿Por qué? endless Porque amount of habían sin that arose 그 죄 때문에 innumerables cantidades de pecados que venían. 끊이지 않고 왔기 때문에 because for those Y sins para esos pecados, las personas que traían los sacrificios por el pecado eran innumerables. 계속해서 제사를 드려줘야 되니까. had to continue Entonces el sacerdote tenía que continuamente ofrecer sacrificios. stands ministering Y daily. cada día tenía que hacer el ministerio. 오직 그리스도는 죄를 위하여 Versículo 12. 드리고 하나님 우편에 앉으사 그랬어요. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. 여러분들이 죄를 지었다고 해서 Just because you Solo porque tenga pecado, 내려와서 죽어주는 게 아니고 doesn't mean that Jesus no quiere decir que Jesús tiene que descender otra vez y morir otra vez. 죽음은 but that Pero esa muerte de Jesús 죄를 위한 죽음이었기 때문에 was a death for fue una muerte para todos nuestros pecados que le ha puesto un fin a él, a esto. 여러분 우리 예수님이 우리 죄를 씻어주실 때는 하나님 차원에서 죄를 씻었어요. everyone when Jesus Señores, washed away our sins. cuando it was washed away Jesús from lavó the nuestros side of pecados, lo God. lavó del lado de Dios, Not through man, no por medio de la vista de Dios, del hombre. upon this earth. 시간이라는 것이 있고 We have this thing called Nosotros tenemos algo llamado el tiempo we have these things called y tenemos los materiales. 시간이 존재하는 동안 and so while time Mientras el tiempo domina sobre nosotros, 미래도 있어요. we have this thing called tenemos lo que se llama el pasado, presente y futuro. but the Pero en el mundo de Dios, 세계이기 때문에 because it isn't porque es un mundo eterno, 현재 미래가 있는 게 아니라 he doesn't have the no tiene el pasado, presente o 하나님의 futuro. 세계는 시간이 흐르지 않으니까 in the world of God En el mundo de Dios no fluye el tiempo, because it is porque es un mundo eterno. 하나님이 우리 죄를 씻어주실 때는 so when God Entonces cuando Dios lava nuestros pecados, 씻어줬다는 거예요. he washes our Él lava nuestro pecado para siempre. ¿Entienden? understand? 예, 우리가 볼 때는 미래 죄지만 And so in our Entonces, view en nuestra vista aparece el pecado del futuro, pero ante la vista de Dios, 또 역시 과거라는 겁니다. to him that is also in the para Él que aún está en el pasado. 우리는 우리의 개념을 갖고 있으니까 because we have our own Porque tenemos nuestro propio concepto. 짓지도 않은 죄까지 다 예수님이 씻어주어 how can Jesus wash away the sins that ¿Cómo puede lavar a Jesús los pecados que yo no he cometido todavía? 죄를 다 봤어요 하나님. inside of Adam God saw all of your sins Dentro de Adán, Dios ya vio todos sus pecados. 되시기 때문에 because God is the Porque Dios es el alfa y la omega. 태어나서 죽을 때까지의 모든 죄를 다 알고 계셔요. from your birth to your Desde death tu God knows cumpleaños, desde tu nacimiento hasta tu muerte, Dios ya vio todos tus pecados. 씻어주실 수가 있었다는 거예요. and that's why God Y is por eso Dios puede lavar todos tus pecados. 왜냐하면 Pero ¿qué dice la gente? 그러면 앞으로 지을 죄까지 다 씻어줬다면 then if he has washed all of my sins that I will Pero si Él me ha lavado todos mis pecados, entonces que yo cometí en el futuro, significa que yo puedo vivir como yo quiera. can just live anywhere Puedo vivir toda la vida salvaje que yo quiera. that's why God he thought Por eso Dios sabía que quizá iba a decir eso. having received the Y habiendo recibido la ofrenda eterna, 사람에게는 and to those who have received eternal redemption and los que han recibido la eterna redención y tienen sus pecados limpios, God gives them the gift of the Holy Dios le da el don del Espíritu Santo. 독자가 되는 거예요. and so now
Holy Spirit has become the Y ahora el Espíritu Santo se ha convertido en el guiador. That's why when you want to do something, Por eso cuando quiere hacer algo que no es bueno, it says, le dice que no. 하나님 그거 싫어해. that's not Eso no agrada a Dios. 하나님 그거 불편하게 여겨. God. He will consider. He will Dios va a sentirse incómodo con eso. 민감하게 우리를 이끌어 주는 거예요. And so He leads us even with. Y Él nos guía con mayor sensitividad. Entonces, But if you don't have si the ha lavado su pecado, then you will live any way you want. pero no tiene el Espíritu Santo, va a vivir como quiera. Pero después de lavar el pecado, And because the Holy Spirit of porque el Espíritu Santo vive en nosotros, 신단 말이에요. nos guía. 자, 9장 Hebreos 9, 9장 Hebreos 9, 11절. versículo 11. 그렇게서 장래 좋은 일에 대제사장으로다 손을 짓지 아니하고 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. 성소의 피함이 암송한 제로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 거룩하게 하거든. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas en los inmundos purifican para la purificación de la carne, 그러니까 어찌 더 양심으로 죽은 행세를 깨끗하게 하고 살아계신 하나님 섬기게 못하게 cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, living God. limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios. Cuando mira el versículo 12, 게 아니라 He did not wash our sins with the blood of no solamente lavó nuestra 자기 피로 ropa con sangre de machos cabríos, 속죄를 이루셨고 sino con su propia eternal redemption. sangre, y ha obtenido eterna redención. 이 땅에 있는 성전에 들어가신 게 He 아니라 did not enter the Él no entró en el templo de la tierra, 성전에 가셔서 He went to the temple. Él entró en el templo que está en el cielo. 하나님이 계시잖아요. The temple in heaven is Y el where templo God del cielo donde está Dios. 증거했다는 거예요. is. So he Entonces Él testificaba delante de Dios, Dios, 제가 yo, 온 인류의 죄를 위하여 for all the sins of the por whole todos los pecados de todo el mundo, 받았습니다. I received the affliction of the cross. 그래서 내 está la crucifixión de la cruz. Y a través de la muerte, 죄를 다 씻었습니다. I have washed the sins of all yo he 그리고 예수님이 lavado el pecado de todas las personas. Entonces este Jesús, 증거했다는 거예요. He testified quien testifica delante de Dios, 피를 보고 God sees. Dios mira esta sangre. Sí, 네가 다 이루었구나. Yes, you have fulfilled sí, all. ustedes han cumplido todas las cosas. 됐구나. Now all life is Ahora righteous. toda la vida es justa. 사람들이 사단에게 Todas las vidas son justas. Is that people being Pero deceived by el problema es que la gente que está engañada por Satanás no cree en esto. 지옥 가는 게 아니라 sin. So Por they eso, want to help ellos no van al infierno porque no tengan pecado, no tengan, 믿지 않기 때문에 지옥 가는 겁니다. But they go to hell because they don't believe. ellos van al infierno porque no creen, no porque hayan hecho algo mal. 자, 이미 성경에서 우리의 모든 죄가 씻어졌대요, 안 씻어졌대요? Already Ya en la the Bible Biblia say that our sins dice are que washed. nuestro pecado fue lavado o no. 씻어졌습니다. It says it is washed. 저도 26년 동안 교회를 다녔었는데 So I also attended Entonces, church for yo también 26 participé en la iglesia por 20 años, 정확하게 들어본 적이 없었어요. But I had not ever heard precisely that pero nunca my sins escuché were washed. precisamente que mis pecados habían sido lavados. And the year I Y el año que yo 26, cumplí 26, 알았어요. I yo understood pude entender eso. 성경에 보면 Al ver en la Biblia, 요한복음 5장에 in John en San Juan capítulo 5, 관련된 병자가 there was a man with an había un hombre con una enfermedad de 38 años. 있었어요. He was at the pool Y of él Bethesda. estaba en el estanque de Bethesda. 동안 병에 누워 있었어요. For how many years was he ¿Cuántos años estuvo él allí por su enfermedad? 네? What? 38년. 38 años. 그럼 왜 38년 동안 누워 So 있었습니까? then why was he ¿Por lying qué él estuvo allí 38 años? 뭐예요? 도와줄 사람이 없었다. 아, 도와줄 사람이 없어서. There's no one ¿No hay to nadie para que le ayude? 도와줄 사람이 없어서. there's no one ¿No hay to nadie que lo lleve al estanque? 왜 누워 있었어요? Why was he Entonces, ¿por lying qué there? estaba allí? 예? 병이 중해서 Why? Because his ¿Por sickness qué? was Porque severe. 불치의 병이라서 su enfermedad es muy difícil y tiene una enfermedad que no se cura. Because they didn't have good Porque medicine. tiene buena enfermedad, buena... 이 자리를 들고 걸어가라는 enfermedad. 말씀이 없었어요. It's because he did not have the word telling Es him porque to no take tenía up la the palabra que le decía, levántate, toma tu lecho y anda. 오셔서 Jesus, Jesucristo tiene que venir. hey, 너 다 나았어. you're all Tú estás sanado. 자리를 들고 걸어가. take
toma tu lecho y anda. 말씀이 오니까 Cuando esa palabra vino a 그 él, 사람이 자기를 들고 걸어갔어요. The man, he took up el hombre tomó su sangre y caminó. the book of Acts. Libro de Hechos. 누워 있던 애니야에게 And so to Ananias, who was laying with paralysis, Y, 누가 와서 Peter y came to him. él estaba con parálisis, pero Pedro se acercó a él. 너를 낫게 하시니 일어나 네 자리를 정돈하라. The Lord El heals Señor you. te sana. Up and organize. Levántate y organiza tu cama. Through the servant A través del siervo de Dios, Edonías, 주께서 너를 낫게 하시니 it says, the Lord dice heals que thee. Dios te sana a ti. 정돈해. Now make your seat. Y Dios, 말 듣고 And listening to those words, escuchando esa palabra, he rose right up. He se rose levantó right de up. una vez. Understand? 많은 사람들이 Pero muchas personas 개인의 자리, They are sitting in the seat of in the se seat sientan en la silla de pecadores, en el juicio de pecador. of judgment. 불행의 자리에 누워 있어요. They're laying down at Pero the seat of estamos misery. sentados en la silla de la miseria. Entonces, hoy han escuchado la palabra. 죄가 없네. Oh, mis pecados fueron lavados. Soy justo. 깨끗하게 됐네. Soy hecho justo. 내가 거룩하게 됐네. Y ya soy justa. 누가? ¿Quién? 예수님. Jesucristo lo hizo. 그 말을 들어본 적이 없어요. They haven't heard Ellos no lo han oído hasta ahora. 6살 되던 애에 들었어요. the year that I turned 26. El I día heard que yo those cumplí words. 26, yo escuché esa palabra. 다녔었어요. You know, I went to church Yo within fui a la iglesia desde el vientre de mi madre. school. 학생회 Escuela dominical, escuela de estudiantes. I went to the youth group meetings. 열심히. Yo era muy 내 diligente, 생활 빼놓고는 With the exception of my time in con the excepción de... 주일날 예배를 빠져본 기억이 없어. I don't remember ever missing a Sunday Yo nunca service. recuerdo haber perdido un servicio del domingo. 모범적으로. I was very religious. Yo era muy religioso. 모범이 뭐예요? 모범. 예? Best people. I was one of the best. Yo era una de las mejores personas. 예, 전 진짜 모범적이었어요. I was really the, Yo era una persona muy religiosa. ¿Entienden? understand? 그런데 Pero 85년도에 But 19, en el 1995, 85, 십자가에서 2000 years 2000 años atrás en la cruz, 예수님이 돌아가시면서 as Jesus mientras died, Jesús murió, 마지막에 al final, It is finished. he said, "It is Él finished." dijo, consumado es. 뭘 다 이루었어요? ¿Qué se consumió? 우리 죄를 씻는 일을 다 했단 He 말이에요. said he has finished the work Dice que of ha terminado el trabajo de lavar nuestros pecados. ¿No es así? washing, right? 만약에 죄가 있다면 If there Si hay pecado, 여러분들은 실패한 예수님을 믿은 거지. then you have believed in Jesus. entonces ha creído en un Jesús que fracasó. 믿은 게 아니에요. You did not believe in Jesus. No ha creído en Jesús que venció. 알겠습니까? ¿Entienden? Understand? 이제 승리한 예수님을 믿으세요. Now believe in Jesus. No estoy creyendo en el Jesús que fue victorioso. Defeated Vencer el pecado, 사망을 이기고 vencer la muerte, 사단을 이긴 vencer a Satanás. 승리하신 예수님. Jesus who is Jesucristo tuvo la victoria. If you believe in Si that, usted cree en ese 있을 Jesús, 수 있어요, 없어요? can you ¿puede tener pecado? 없습니다. No puede. not? 그래서 Por eso es, 염소와 송아지의 피로 아니하고 It says not with the blood of bulls and dice, no con la sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre. 그러니까 you understand? ¿Entienden? 영원한 속죄를 이루사 Having obtained eternal Habiendo obtenido eterna redención. 성소에 들어가셨느니라. he entered the most holy place. Entró al lugar 성소에 들어가서 뭐예요? santísimo de una vez para siempre. 하나님, He said, Él dice, 내가 이 ¿qué está haciendo allí? 죄를 Dios, 다 I have washed yo he lavado el pecado de todo el mundo. ¿Entienden? 그 찬송가에 보면 Entonces cuando mira el himno, 나도 더 검은 죄로 물든 이 마음 And so more so than this heart that is stained with sin mayoría tiene pecado 보다 더 이게 contaminado de sangre, 깨끗하게 씻겼네. has been cleansed whiter pero than han snow. sido limpiados más blancos que la nieve. 흐르는데 믿고 뛰어나가 As the blood of the Lord flows, it is greater than Y anything mientras la else. sangre del Señor fluye, esa sangre es mayor que todo cualquier cosa. 머리털보다도 더 많던 내 죄가 My sins that were more than the hairs on my Mis head pecados que eran más que los cabellos de mi cabeza 젖네. has been made se han whiter hecho than más snow. blancos que la nieve. 예수 내 맘에 오심 The Lord, as He entered Y my el Señor al entrar en mi corazón, 예수 내 맘에 오심 heart, the Lord has entered el my Señor ha entrado en mi corazón. 예수님이 오면 And when Jesus Cuando comes, Jesús 죄가 venga, 끝납니다. it means that sins el end. pecado termina. 아시겠어요? ¿Entienden? 그
그래서 구약의 모든 유월절, That's why the Passover Por in the Old eso Testament, 무교절, la Pascua del Antiguo Testamento, la fiesta de los panes, 오순절, the day of Pentecost, y son pentecostales. 그건 and all those Fuera de things, todo esto, the el Sabbath, sábado, 죄일 the sin offering, ofrendas del pecado, 설명하기 위한 거예요. those things exist to explain who Jesus is. y esas cosas existían para explicar quién era Jesús. 안식일 주인 되신 예수님이 오면 Now, Jesus, who's the Y Lord, ahora Jesús, que es el Señor del sábado, al venir, 쉬는 겁니다. then we can rest. podemos descansar todos los días. It is an everlasting Y Sabbath. es un sábado 그렇죠? Is that que right? perdura. 예. Así es. 그게 복음이에요. Everyone, that Eso es el Evangelio. 그게 복음이에요. Eso es el Evangelio. 그 기쁜 소식이에요. Eso es las buenas nuevas. ¿Entienden? do you understand? 죄가 남아 있다면 If you Si have tiene sin, pecado todavía en su corazón, 아닙니다. entonces no es buenas nuevas. 알겠습니까? ¿Entienden? understand? 이제 여러분들 Now, we're- Ahora todos, 성경 구석구석에 when you look at every corner, cuando miran cada rincón de la Biblia, miren, 히브리서 10장 Hebreos capítulo 10, 14절 versículo 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하십니다. for by one offering he has perfected forever. Con those una who sola are ofrenda hizo sanctified. perfecto para siempre los santificados. 예수님이 제물이 되어서 And so Jesus became the Jesucristo offering. es nuestra ofrenda. 신이 제물이 되어서 Jesus himself became Jesucristo the se hizo offering. nuestra tienda. 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 He has 했습니다. perfected forever those who are being Y Él ha sanctified. perfeccionado para siempre los santificados. 그날 후는 저희와 세울 은혜 이것이라 하시고 내 법을 저희 16. 마음에 저희 생각에 기록하라 하시니 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨습니다. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 이것을 사셨은즉 다시 주를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. Now, Pues with the donde, remission of these, pues donde hay remisión de eso, no hay más ofrenda por el pecado. 죄가 있다면 so if there Si, is no, sin, si todavía hay pecado, 드려야 돼요. then you would have to give another entonces offering. tiene que dar otra ofrenda. 드릴 것이 없다는 But 건 to say that there's no more Porque need usted for dice an que ya no hay más offering, necesidad de la ofrenda. 드려서 씻어야 될 죄가 없다는 겁니다. it's also saying that there's no more sin for you to give Es an decir, que offering. ya no hay más pecado por el cual tengamos que dar ofrenda. 예. 그래서 제사가 끝났다. To say that the offerings have come to an end. Decir que la ofrenda ya vino a su término. 끝났다. In other words, sin, Significa que el pecado ya se terminó. 끝났다. all your blemishes Los have come to an defectos ya se terminaron. 끝났다. El juicio ya terminó. 저주가 끝났다. La maldición ya terminó. Eso es lo que dice. end. 승리하신 예수님을 믿읍시다. Let's believe in Jesus. Vamos a creer en Jesús, quien es victorioso. ¿Entienden? You understand? 예. Así es. 그런데 사단은 속여서 But Satan deceives. Satanás le engaña. 아, No, that's not right. 우리가 육신이 있는 동안은 While you still No es have life, así. 지키 때문에 Mientras tenga la carne, porque comete pecado, cada vez que peca, 용서해달라고 고백해야 돼. you have to tiene que confess. confesar y pedir 자백해야 돼. perdón. Confess. 회개해야 돼. Tiene que confesar y pedir perdón, arrepentirse. Es una mentira. ¿Entienden? 예수님은 우리의 모든 죄를 완벽하게 씻었습니다. Jesus has Jesús washed ha our lavado sins nuestros perfectly. pecados 여러분 perfectamente. 마음속에 그 예수님의 피를 믿는 믿음으로 And through the Y a través de la fe de creer en el poder, in boldness, 하나님께 나아가서 con valentía para ir delante de Dios. 하나님과 연합되어서 사는 동안 and while you live, Y al vivir siendo unido con Dios, 하나님이 기뻐하는 삶을 살 수가 있는 거예요. then you can live a life that is entonces puede pleasing vivir to una God. vida que es complaciente a Dios. Understand? 그래 여러분들이 허물이 나타나면 And so Entonces, when we cuando see ven your blemishes, sus defectos, right. 내가 이런 허물이 Sí, es cierto. 사실이야. Yes, it is the fact that I used to hay have el blemishes. tiempo que teníamos esa But when you dificultad, look at the cross, pero al ver a la cruz, 끝났지. that's right. allí terminó todo. 십자가를 왜 교회마다 달아놓은 줄 아세요? That's why you know why they hang ¿Saben por crosses? qué cuelgan la cruz en la iglesia? 씻어졌다는 영수증입니다. That is a receipt for Es un washing recibo all our de sins. haber lavado nuestro pecado. You ¿Entienden? understand? 예. 우리가 그렇게 예수님을 믿읍시다. Let us believe in Jesus. Vamos a creer en Jesús de esa manera. Vamos a orar. 사랑하는 하나님 아버지, Padre Dios Santo, 얼마나 많은 사람들이 그림자를 붙들고 있습니까? There are so many people who are muchas still personas se están sosteniendo todavía de la sombra. 오셨는데, even though the Aunque el real verdadero Jesús ya vino 실제 우리의 모든 죄를 씻었고 in reality, y en la realidad ha lavado todos nuestros pecados, and Lord, He
has testified before Permítenos you con 이제 우리가 그 예수 testificar esto ante ti, through the faith to believe in the con blood la of fe de Jesus, creer en Jesús, 에게 나갈 수 있고 and so that we may go para que podamos salir adelante 이렇게 con 새롭고 valentía. 생기를 주신 주님 앞에 감사합니다. Lord, we thank you for giving us the way that is new and that is Le agradecemos por darnos 모든 분들을 축복해 este 주시고 tiempo bless all those who are y here. bendice a todos los que estamos aquí 힘있게 역사하셔서 Lord, we ask that you work strongly y in bendice their que usted lives. trabaje fuertemente en la vida de ellos. May be glory unto you. 우리 마음의 기쁨이 충만한 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. Le pedimos que usted nos permita vivir una vida llena de gozo. Thank you. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 네.